Ćao i dobrodošli u moj podcast. Nije me bilo dugo, ceo mesec, oktobar, ali zato sam se potrudila da u septembru imate dovoljno materijala za slušanje. I evo stigli smo do novembra. U ovoj epizodi želim da vam pričam malo više o ispitima za nacionalni sertifikat, ispitima koje možete polagati u Srbiji i to na fakultetima u Beogradu, u Nišu i u Novom Sadu, a takođe postoji centar u Kragujevcu. Na svim ovim fakultetima postoje centri za srpski kao strani jezik i u okviru njih, dakle, postoje ispiti za nacionalni sertifikat, a to su ispiti koje polažete za nivoe A1, A2, B1, B2 ili C1 i C2. Ovo su akreditovani ispiti i vi ne morate tamo ići na časove, znači možete se prijaviti potpuno odvojeno za ove ispite ukoliko vam je iz nekog razloga potreban sertifikat. Znate da sam ja radila u Centru za srpski kao strani jezik u Beogradu i mogu da kažem da su nam najčešće dolazili studenti za polaganje ispita kojima je bio potreban ovaj sertifikat zbog fakulteta ili zbog posla, a neki su dolazili i čisto, eto, da imaju ovu diplomu, to jest da nekako nagrade sebe za učenje srpskog jezika. Pa su tako često dolazili iz drugih zemalja samo za polaganje ispita. U ovoj epizodi ću vam dati neke opšte informacije o tome, a vi ako želite da se spremate za ovaj ispit, možete popuniti formular u opisu ispod ovog videa. Zavisi od toga na kom ste nivou, koji nivo želite da polažete, tako da morat ćemo da imamo kratak razgovor ili intervju pre toga, a onda ću vam reći da li je to moguće ili nije. S obzirom na to da su ispiti u Centru za srpski jezik kao strani u Beogradu obično u januaru i u junu, dakle samo 2 puta godišnje, datumi su fiksni i ne možete birati drugi datum ili drugo vreme, ali na fakultetima u Nišu i u Novom Sadu postoji malo više opcija. I u Nišu takođe možete polagati ovaj ispit i online. Uskoro ću napraviti i seriju podcasta sa gostima i neki će biti sa ovih fakulteta, tako da se nadam da ćemo svi dobiti malo više informacija. Što se tiče Centra za srpski kao strani jezik u Beogradu, sve informacije možete pronaći na njihovom sajtu. Ostavljam vam link ispod ovog videa takođe. Ovde imate datume kada počinju njihovi kursevi i kada su ispiti. Moram da naglasim da kursevi nisu vezani za same ispite, tako da vi ne morate ići na ove kurseve. Ovi ispiti su potpuno odvojeni, kako sam već rekla, i za njih se morate spremati odvojeno. Instrukcije za ove ispite takođe imate na sajtu. Postoje dokumenti u kojima imate detaljno objašnjeno šta je potrebno da znate za svaki nivo, tako da to možete vežbati sa svojim izabranim nastavnikom. A takođe ono što je možda najpraktičnije, to je da imate primer testova za svaki nivo i obratite pažnju da imate i deo za slušanje. Svaki ispit podrazumeva nekoliko kategorija, a to su slušanje, čitanje i razumevanje, pisanje i upotreba jezika, a to je u stvari gramatika. Ovo je što se tiče pisanog dela ispita, a na usmenom delu ispita razgovarate sa ispitivačem. Pismeni i usmeni deo ispita mogu biti i u istom danu, ukoliko je vrlo mali broj kandidata. Međutim, najčešće se ovo održava u 2 dana, pa prvog dana imate pismeni deo, a drugog dana imate usmeni deo. Jedan
Zadatak na usmenom delu je, na primjer, opisivanje slike, pa ću vam staviti epizodu koju sam snimila dosta ranije, a to je kako, na koji način možete opisati sliku koju dobijete na ispitu. Važno je da vodite računa kada se prijavljujete za ispit o mnogim stvarima, naravno, ali važno je da vi znate prvo i ćirilicu i latinicu, zato što svi ispiti su napisani na ćirilici, ali od nivoa B2 vi morate da pišete ćirilicom. Na A1, A2 i B1 možete odgovarati latinicom, ali u svakom testu imate zadatak prepisivanja teksta sa latinice na ćirilicu, tako da to znači da morate da znate oba pisma. Druga stvar je da postoje ipak određena pravila i da možda vi imate osjećaj da možete polagati viši nivo, ali uvek proverite sa ovim primjerima na sajtu, probajte da uradite nivo koji želite da polažete, pa ako vam je pretežak test, onda obavezno izaberite nivo ispod. I kao što sam rekla, ne zaboravite da vežbate i deo kako za pismeni, tako i za usmeni. Ovo su neke najopštije informacije koje sam vam dala za polaganje ispita. Ako ste zainteresovani da čujete još detalja, možete mi pisati. A ako želite da se spremamo zajedno za ispite koje ćete imati, onda možete da popunite formular ispod. Ukoliko niste uopšte zainteresovani za polaganje ispita, već samo učite srpski, nove grupe će početi od februara, tako da se možete prijaviti na listu čekanja, a ja ću vam pisati najverovatnije negde u januaru. Kao i uvek, želim da vas pitam za predloge tema i ono što vas interesuje da čujete u mom podcastu, zato što mi je važno da vama bude korisno. Moj audio kurs sa transkriptima, vežbama i dodatnim materijalima je stalno u ponudi, tako da ga možete kupiti za sebe ili na poklon. I ako niste, zapratite moju Instagram stranicu Serbian Language Lab, gde sam češće aktivna i delim razne zanimljivosti, ali i savete za učenje srpskog jezika. Hvala vam na slušanju i budite mi dobro.